ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଛି ସେଇ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହନୁମାନ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ଗଡ଼ର ରାବଣ ମାୟା କରି ନେଇଗଲା ସୀତାଙ୍କୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଃଖରେ ମ୍ଳାନ ହୋଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପଚାରି ପଚାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗଛଟିଏ ଦେଖିଲେ ଗଛକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୋ ଭଳିଆ ମୋର ସୀତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ କହରେ ଗଛ, ମୋ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ? ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି କହ, କହରେ କହ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁଆଡେ ଦୁଃଖରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରେଇ ଦେଇ କୋଉ ସ୍ୱାମୀର ଛାତି ପଥର ହେଇପାରିବ? ତଥାପି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛାତିକୁ ପଥର କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ। ଜଟାୟୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରା ରାମ ଯେ ମିଳିଲେ, ସୀତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦକୁ ରାମ ପଚାରିଲେ। ଜଟାୟୁକୁ ଆଉଁସି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଅସରନ୍ତି ଲୁହ ଖସି ପଡୁଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ସୀତା ଦେବୀ କୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି କହ? ସମସ୍ତେ ନୀରବ। ହନୁମାନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ। ସଜନ, ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାହାରିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକକୁ ଛାଡ଼ି ବନବାସ ଯିବା ପାଇଁ ମାଲୋ, ସେତିକି ବେଳେ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ, ଆରେ ତୁମେ ହଉଛ ଜନକଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ଜାନକୀ, ତୁମର କଅଁଳ ପାଦ, ତୁମେ କଣ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇପାରିବ? ସୀତା ବାହାରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନବାସ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛି ମାଲ ଗୋଟିଏ କଥା। ସୀତା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛନ୍ତି ରାମ ଗୌରିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ, ସୀତା ବାହାରି ଗଲେଣି ଗୌରିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି। ରାମ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ପତ୍ନୀ ସୀତା, ସିଏ ମୁଁ ନ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବେଶକୁ ଧରିଛି। ସୀତା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ଜାନକୀ କାନ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଯେ କୋମଳ ବଚନ କହି, আজ হেব পরা অবনি সাই হে, আজ হেব পরা অবনি সাই। রঘুনন্দন শ্রীমুখে হরস নাহি, শ্রীমুখে হরস নাহি, শ্রীমুখে হরস ସ୍ୱାମୀ ମୋର, ସକାଳୁ ପାଇଲେ ଆପଣ ରାଜା ହେବେ, ରାଜ ମୁକୁଟ ମଥାରେ ପିନ୍ଧିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖି ଯାଇଛି କହନ୍ତୁ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ରାଘବ ବୋଲନ୍ତି ଧୀରେ ଗୋ, ସଖୀ ଜାଣୁ ନାହିଁ କିରେ, ଭରତ ଦ୍ରୁପଦୀ ଦେବ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋ, ଭରତ ଦ୍ରୁପଦୀ ଦେବ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋ, ରାମାରତନ ହେ ରାମାରତନ, ଲୁହିଯିବେ ବନ ଘୋରେ, ଲୁହିଯିବେ ବନ ଘୋରେ, ଆହା ଲୁହିଯିବେ ବନ ଘୋରେ, ଲୁହିଯିବେ ବନ ଘୋରେ। ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି, ମୁଁ ଆଉ ରାଜା ହେବିନି, ମୋର ଭାଇ ଭରତ ଏ ସମ୍ରାଟ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀର ରାଜା ହବ। ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶକୁ ଧରି ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିକି ପଳଉଛି। ଆଖିରୁ ଦି ଟୋପା ଲୁହ ଟପ ଟପ ହେଇକି ଖସି
पृथ्वी तू फाटी जा, सूर्य कौठी अच्छा तू तड़ित हो जा, चंद्र कौठी अच्छु तू मिलई जा, आकाशर जल वायु खंड विखंडित होई पृथ्वीर धरित्री रानी को फटई दिए। रामचंद्र वनवास जीवे 14 वर्ष कई कई तोर प्राण वायु एठी छाड़ी चली जाऊ। कोदंडधारी रामचंद्र को देखी सीता कांदुछु कि कह कोदंडधर हे सिरे छाड़ू पथर ब्रजरु कठिन कहा हृदय रहे वज्ररु कठिन कहा हृदय हे कथा कला बाहर ए कथा कला बाहर हे ए कथा कला रामचंद्र को 14 वर्ष वनवास पठेब। सीतांकर आखिरे असरती लुह पत्थर तार देहरे छेचा हो जाऊ सीए मरी जाऊ रामचंद्र किंतु अयोध्या नगरी राजा की बसतु छाती रे पत्थर दे कनक मंजरी जानक विलासी जनक नंदिनी कांदुछंती। कहार हृदय एमिति छाती रे पत्थर हो जाऊ। रामचंद्र कहउछन्ते सीतया मोर दुख नाही तुमे दुख करना। 14 बरस काल गो विधि वृक्ष कुबकल 14 बरस काल गो विधि वृक्ष धीरे बुलुथिबि पर्वत माड़ धीरे बुलुथिबि पर्वत माड़ हे रामार तन बिंदी फल मूल जल खाई फल मूल जल खाई फल मूल जल हरिबल हुलहुली आनंदे कबा पकड़ को बिंदीबे फल मूल खाइबी आउ पर्वत पर्वत दुआर दुआर बुलुथिबी धीरे धीरे जाउथिबी मोर आउ सुख बोली किछि नाही। स्त्रीटीए स्वामीर वनवास जीव बोली एई प्रकार दुख को सुनी किए छाती को पत्थर करि परिबो। मालो ये रामचंद्रकर कथा आपण मानकु मु नै जाउछि सीतया कहिले आपणक सहित मु जीवी। सीतांकर ए कथा को सुनिए रामचंद्र कहउचंती तुमे जाओनी अरे दिव्य सुंदरी होउछ तुमे तुमर कौलिया पाद तुमे जीव वनवास जो पाद तुली तलप मकमली गद्दी चालुथिला मार्बल सुनार पलंक उपरे जानकी विलासंकर विलास नगरी रे चालुथिला सीए जीव कंटकित वनपथ एते दुर्गम भेदी पहाड़ पर्वत कौन खाइब कौठी रहिब स्त्रीटा को नेकी मु कुआडे जीवी। रामचंद्रकर छाती पत्थर खसीगला कहउछंती सीता तुम संगे मोहि जीवे हे